So this was the old nursery. Yeah. So we're going to find a new one. Just beside this Hall of Justice. I think you have to go in here. Yeah. Motorbike parking. Go in the shade, please. Thank you. So here's the new site of the nursery. You can stop here. Don't drag the bike. What? Stop now. Yeah, I'm standing still. So, ito ng pinya, guys. Oh, pinya mo diha. Tinapok mo guro niyo. Hi. Hi, Kuya. So that building is the Hall of Justice. And then just here the pineapples and the market. Hi, te. Balhin na mo diri, te. Ha? Balhin na cute. Pilang putos, te? 50, ma'am. 50. Nyaray, nagbalik, te. Ah, sige. Ilahira ko ba sa te? Ah. Kay bugat-bugat. Thank you. Dukhan ko yung pinya. Kana ng slice na daan, te. Thank you. Dukhan ng pinya. Oh. Nagahandi. High heels, mga good guys. Oh. Nya. Kuan da ay ni, insan ni. Kaning rough road. Wala akong ko kabalo. Wow, dragon fruits. Ilang kilo? 130, ma'am. Oh, 130. Balik ako. Oh guys, kinsa gipang UTI. Tambal ni siya, imo siya i-boil. Di yun ang sabaw. Sanit dahon sa mais. Wow, avocado. Dako guys. Na. Ilang kilo avocado, te? 80 na, ma'am. Ha? 80. 80 ra? Nakadako eh. Honey, look at this avocado. Yeah, look at my hand. Asa, oy. Ay, buyag-buyag. Gulang, no? So you wanna take a video of this? And I will, oh, don't cover it, it's on. Guys, na sila yung mais na tapol. Pila ni te? 70. 70. Mais, corn. It should be yellow. It's purple. Yeah. Tapos sila yung mushroom, guys. And then Roland's favorite. Ilang kamatis, te? 70. 70. $70 lang kamatis, guys. Then ilang dragon fruit is 130. Nabili na ako maka-video, guys. Ay, magpalit ako. Ay, thank you for watching. Mao ni siya new nursery, guys, ha, diri sa Dumaguete. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Let's see. Kuha pa kayo siya, guys. Visit tonight. 2 pesos. So guys, gikan mi og nursery.
So, nipalit ko ani. Kasi ngalan ani. Sa ato ni siya butang diri sa atong bulak. Para madugangan ang kagwapa. Ano pa na siya ibutang. Dahil mo niya akong napalit. Palit ko pinya, saging. Mahilig kong espada. Mahilig kong sili. Ko'y kamote para prituhon ugma pohon. Ginahan kay ko ani guys. Lanlanon ranin ako siya. Napalit kong pinya. Kay ganahan kay kong pinya. Gayon ilang. Kasi nga nani. Ba na. Loading man. Gutom na. Loya. Tako kay puyag-buyag. Hilig kay kong loya guys. Mag-utan ko kay daghan. Iga ng loya. Then, Roland's favorite. Kung kachay. Kaya magsinigang ko. Then, ang kilo sa ilang kamatis is 60 pesos. Dua pa kaay. Then, ipalit ko og mais na purple. Kuya lettuce. Sama niyo ito. Akong avocado. Dako kaay. Okay guys. Wala akong kamot. Ngayon akong radish. Kaya magsinigang ko. Sunog na ako saging. Nagprito kong saging kay Karatim. Okay, thank you for watching guys. Bye.